अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, बहनों, बेटियों, भाइयों, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है जो बड़े मसाइल में फंसा हुआ है। आज मैं को बहुत बड़ा तजिया नगार तो नहीं हूँ, मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ और ना मैं कोई इतना वेल एजुकेटेड हूँ, लेकिन हर शहरी को, हर बंदे को, हर दोस्त को और हर बेटे बेटी को इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। और इन जो हमारे बड़े बड़े सियासी लीडर बैठे हुए हैं, जो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, ख़ानदानी कब्ज़ा है इनका, जो शाही खर्चे कर रहे हैं, ये शाही खर्चे जब तक बंद नहीं होंगे ये सारा सिलसिला नहीं ठीक हो सकता। खुदारा देखें, आप पेट्रोल ले लें, वो महंगा हो गया है, और वो पेट्रोल महंगा जो खर्च होता है वो गरीबों का ही खर्च होता है। और वो जो शाही खर्चे कर रहे हैं, जितने बड़े अफसरान हैं, उसके बाद MP MNA हैं, तो देखें ये चीज़ें सारी गरीबों के ऊपर पड़ रही हैं। और हाँ, मैं एक और अर्ज़ कर दूँ, देखें हमारे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी है, पूरे पाकिस्तान में MPs MNA हॉस्टल्स हैं, और देखें उनका ख़र्चा किन के ऊपर पड़ता है, उनके बिल्स कौन अदा करता है। उधर आप चले गए कभी, वहाँ पे जो हॉस्टल हैं 24 आवर वहाँ पे AC चलते हैं, और सर्दी है तो हीटर चलते हैं, और वो मलबा, वो सारा कुछ किसके ऊपर पड़ रहा है, गरीबों के ऊपर। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये सारे, अगर हमने मुल्क को संवारना है, एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कहा था, मुल्क कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, तो ये मुल्क कैसे संवरेगा? ये गरीबों का चंदा देने से संवरेगा? ये आपकी ख्वाहिशारी के ठीक होगा? ये इसको हमें करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम इसी तरह कर्जे के तले बच रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर ना कि ये लड़ाई झगड़े जो पड़े हुए हैं, एक दूसरे को पकड़वा दें और एक को किसी को जेल भेज दें, इस तरह ये मसाइल हल नहीं होंगे। ये मसाइल हल इस तरह होंगे कि जब हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और ये रमज़ान करीम का महीना है, हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। जबकि क्रिश्चियन मज़हब में भी और मुस्लिम मज़हब में भी ये बिल्कुल फरमाया गया कि हम एक दूसरे को माफ़ करें। अगर कोई भूखा है तो उसको रोटी दीजिए, तो इधर हम भूखे को रोटी नहीं देते, हम इस मुल्क में और महंगाई कर देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है, जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ। ये सारे ही ताजर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गरीब लोग नहीं महंगाई करते। तो मेहरबानी करके ये सारी चीज़ों को जब असूल पे नहीं लाएंगे, इनके प्रिंसिपल आपके लोगों के ठीक नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी बात, जैसे कि अभी गरीबों का जो आजकल जो डाके पड़ रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी ऐसी गलतकारियाँ हो रही हैं हमारे मुल्क में, आप समझ गए मेरा इशारा। जैसे कि बच्चियों का गलत होना हमारे मुल्क में, ये सारा कुछ गलत होना, ये सब गुर्बत की निशानी है। आज आप गरीबों का हक दे दें, उनको शाम को रोटी मिल जाए पेट भर के, वो कभी भी डाका नहीं डालेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। मैंने 19 साल सऊदी अरब में गुजारा है, और उधर करप्शन क्यों कम है? उनके ऊपर वाले भी करप्शन नहीं करते, और नीचे वाले भी पेट भर के रोटी खाते हैं, जिस वजह से वो कामयाब है। और वहाँ पे डाके नहीं पड़ते, बिल्कुल भी नहीं पड़ते। कोई शाज़ो नाज़र कोई ऐसा बंदा कर ले तो कर ले, नहीं तो नहीं होता उधर, क्योंकि सबको उनके राइट्स मिलते हैं। अभी एक वहाँ पे पुलिस वाला है, सिपाही, जब मैं वहाँ था 97 में, मैं वापस आया हूँ, तो वहाँ पे पुलिस वाले को 6,000 7,000 रियाल तनख्वाह मिलती थी, और मेरा ख्याल है 2,000 रियाल का राशन आया तो उसके घर के लिए बहुत था, और वो लोग रिश्वत नहीं लेते थे। और यहाँ पे पाकिस्तान में मैं एक बात बता दूँ, कोई भी डिपार्टमेंट रिश्वत के बगैर नहीं चलता, सब चल रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि सब लेते हैं, जिसमें थोड़े लोग नहीं लेते, मेजॉरिटी जो है ना वो रिश्वत के पीछे पड़ी हुई है और गरीबों को तंग करती है, और जो कि बहुत ही बुरी बात है। और तगड़े बंदे को हाथ नहीं लगाते जाके, हर तरीके से माड़े बंदे को, गरीब बंदे को जाके हाथ डालते हैं, उसके घर के अंदर घुस जाते हैं, ये जो बहुत ही बुरी बात है। और दूसरा मैं एक अर्ज़ करूँ कि जैसे कि इमरान खान साहब ने फरमाया था रियासत मदीना, दोस्तों उसने ये नहीं कह दिया था रियासत मदीना कि भाई इसको उस जैसा होगा,
صرف انہوں نے ریاست مدینہ کا کہا تھا طرز عمل کہ وہ جو طریقہ کار ہے وہی ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے جب وہ کئی دفعہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہ اس کا پانی کی بوتل کی چھوٹی پانی کی بوتل ہے وہ ہاتھ میں پکڑی تھی, جو اگر 2 گھونٹ پی لیے تو عمران خان صاحب ساتھ لے کے چل پڑتے تھے. تو دیکھو دوستو, یہ ہے خواہشاری. اور کئی دفعہ اس نے کھانے کی دعوت نہیں دی ہے ایم پیز ایم این اے کو, صرف بسکٹ دیے ہیں. تو یہ ہے خواہشاری. اور یہی ہمارے جو اب کے لیڈر آئے ہیں, زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, اگر یہی طرز عمل یہ بھی کر لیں تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہو جائے گا. ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے گا. قرضہ ایسے اترے گا کہ جب ہم اچھے کام کریں گے, خواہشاری کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو یہ ملک ایسے دبا رہے گا. دیکھیں بنگلہ دیش ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا ہے, ہم نے آزاد کیا ہے. ہم نے آزاد نہیں کیا, انہوں نے لیا ہمارے سے, ہماری حرکتوں سے, ہماری منافقت سے. تو وہ آج کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ جب میں وہاں تھا وہاں وہ 250 ریال تنخواہ لیتے تھے. ہمارے لیبر کی بندے کی تنخواہ تھی اس وقت 1500 ریال, 2000 ریال, کم سے کم 1200 روپیہ. تو وہ لوگ 250 ریال میں کام کرتے ہیں, بڑے خوش ہو گئے کیونکہ ان کا ڈالر ریٹ بہت اونچا تھا. وہ بیچارے مجبور تھے, لیکن ہم لوگ بڑے ادھر اچھے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری کرپشن ختم کریں. اوپر سے کرپشن ختم ہونی چاہیے, نیچے جو محکمے ہیں, جتنے بھی محکمے ہیں, خاص کر کے پولیس والے جو ادھر پاکستان میں جو ہو رہا ہے. ہاں ایک اور بات کہوں گا, ہم سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا میں پنجابی ہوں, وہ سندھی ہے, وہ بلوچی ہے, وہ پختون ہے, یہ چیزیں ہم ختم کریں. میں سعودی عرب رہا ہوں اور جب بھی کبھی سفر کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں الریاض کا ہوں, جدے کا ہوں, فلاں جگہ کا ہوں. اب چیک پوسٹ آ گیا ہے تو انہوں نے یہی کہنا ہوتا تھا منکنت, وہ کہتے تھے انا الوطنی. تو وطنی کا مطلب کہ میں بس اس ملک کا ہوں. وہ نہیں بتاتے کہ میں جدے کا ہوں, ریاض کا ہوں. اور یہ چیزیں جب ہم صوبہ پرستی ختم کریں گے تو بہتر ہوگا. ہم سب پاکستانی ہیں اور صرف پاکستان کا نام لیں. اور جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے, آخر میں ایک بات میں کہوں گا, سب سے بڑی جو بات پاکستان میں منافقت چل رہی ہے, جو کرسچن ہے اس کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے. تو یہ جب چیزیں آپ ٹھیک کریں گے, ہر ایک کو برابر کا حقوق دیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا ملک مستقبل کی طرف چل پڑے گا. اگر اسی طرح رہیں گے کہ ہم نے کرسچن کو آئی جی نہیں بنانا, کرسچن کو جنرل نہیں بنانا, کرسچن کو کسی کو عہدہ نہیں دینا منورٹی کو, تو یہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. دوسرے ملک کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ وہ سب کے حقوق برابر کے دیتے ہیں. تو میں اب زیادہ نہیں بولوں گا. پلیز کائنڈلی عدلیہ کو بھی پورے حقوق دیں اور ان کو کھل کے کام کرنے دیں اور ان کی مرضی چلنے دیں, نہ کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے, نہ ان کی ویڈیوز بنائی جائیں. بہت شکریہ. اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ بار بار پاکستان زندہ باد. شکریہ.